आगो जेते बेले तुम्हें हो बंती नगद विद्या पढ़िबा को गला गला बेले बाटे सूर्यास्त हेला क्यों देश रे रहिल आग मोर बन माली मते कही देव खुला खुली गो आग मोर बन माली जिते बेले कृष्णचंद्र भगवान अवंती ग्रह के अवंती नगर के अवंती नगर बेले ग्रह बेले विषयटा जे जिते बेले पाठ पढ़ी जाइछन किए किए जाइथिले पाठ पढ़ी तांकर नाम माने कहबे आगो मामू हर का है जे जानि छ का प्रथम दिन रे मामू गो प्रथम दिन रे कृष्ण केन पाठ पढ़ी द्वितीय दिन रे केन पाठ पढ़ी तृतीय दिन रे केन पाठ पढ़ी चतुर्थ दिन रे केन पाठ पढ़ी जेते बेले कृष्णचंद्र भगवान विद्या शिक्षा करी करी तांकर गुरुमा के तांकर गुरुमा के केन दक्षिणा देइथिले ई कथा जदी कहबे बेले विश्वास करमार तांकर मैं घर के नहीं जिमा महान मशहूर प्रश्न शॉर्ट शॉर्ट रे पचराते ना हाले क्लियर क्लियर पचराते जाइथि ए हमरे तो जते बेले कृष्ण भगवान पाठ पढ़ी जाइथिले हे हे केते वर्ष होथिला आर के ताकर संग पढ़ी जाइथिले तम हे हे बाबुरे कहि दमा लागबाटा आरंभ नै हेबार ताली नुहे जानो ताली नुहे जानो आउरी हसी काना जे जानबे हमर YouTube वाले ही जानबे तुम्हें माने नहीं जानो तुम आइछो आगो सुण ब्रजबाली नव युवती को मकर मासर जे पूर्णिमा देथे हे हे आगो मोघा नक्षत्र जे शुभ करण जे मकर मास बोले आम इटा काई मास नहीं जानबार का माघ मास के कहसन मकर मकर संक्रांति आमर पौष मासरू आमर मकर संक्रांति तो कहसन मकर मास यार के नहीं ना मकर संक्रांति हेला सरसी आगो सुण ब्रजबाली नव युवती को मकर मासर जे पूर्णिमा तिथि आगो मोघा नक्षत्र जे शुभ करण जे शुभ चंद्रबार प्रभात जानो जे संगे उग्रेशन नरनाथी आगो आंभे राम कृष्ण को तिनी हे मेसिन उग्रेशन नाती बोले मोर कंसमा मोर पुओ गुटे थिला जे तांकर ना का थिला तार ना थिला सुनाछ आगो आंभे राम कृष्ण को तिनी हे मेसिन आंभे बाहरिलु रसवती गो सजनी बाहरिलु रसवती जेते बेले कृष्ण भगवान पाठ पढ़ी गले एई समय भगवान को केते वर्ष होउथिला आगो 8 वर्ष पुरी गो 9 वर्ष मते हेउथिला आगो जानो नारीस आगो श्री पयोरे कोनो गो 3 दिवस श्री पयोरे बोले साइकिल रे नहीं कि गाड़ी रे नहीं हमें चली के लिए जाई आगो बच्चम पायन मठे हेनु प्रवेश जे पाइन तांको कल्याण आगो ब्रह्मपुत्र नदी को शीघ्र पार हुई से ब्रह्मपुत्र नदी को शीघ्र पार हुई सजनी को खेलु वेद व्यासं को आश्रम दुटे का को खेलु वेद व्यासं को आश्रम दुती गो तो जते बेले श्री पर बोले चली चली पार पड़े 3 दिन लगे हमको
কেন 3 দিনে ভগবান কেনকে পৌঁছিଥିଲେ কেন জায়গাকে পৌঁছিଥିଲେ চম্পায়ন মঠে সম্পায়ন মঠরে যেতে বেলে প্রবেশ হলে প্রবেশ ହେଲା তাঙ্কর কল্যাণ মাগলে হই হই তারপরে বেদবে আসঙ্গ আশ্রমকে গলে হ্যাঁ তো সেই জায়গায় কানা হইছে কাঁ ହେଇছে গোপী আগো সেঠারে মিলিলে নারদ মুনি গো পাদুকা মন্ত্রটি দেলে সে পুনি হ্যাঁ হ্যাঁ সে মন্ত্র মান কলি উচ্চারণ হই গো আগো তক্ষণ মিলিলু গুরু আশ্রম যে দেখি শান্তি পনি গুরু হই হই আগো আমঙ্কু দেখিলে গো আনন্দ হইলে হই হই আম্ভে পাদ ছুঁই প্রণমিলু গোদিকা পাদ ছুঁই প্রণমিলু যে বাবু আজকাল তোমার গুরু মানকু তুমি কেনতা করে জোহার করু টিকে কহি দিও তো ই আজকাল পিলা মানে গুরু কেনতা জোহার করুছন যদি স্যার নমস্কার স্যার মর্নিং হেলে আমি যেতবে পাঠ পড়ি যাইছিলাম আমার ধন হই গো আম্ভে পাদ ছুঁই প্রণমিলু গোদিকা পাদ ছুঁই প্রণমিলু দত্তি গো তো যেতেবেলে কি গুরু আশ্রম আমি পৌঁছি গনু হ্যাঁ হ্যাঁ যেতেবেলে পাদ ছুঁই প্রণাম কনু হই গো এই সময় গুরু আমাকে দেখি কেতে আনন্দ হলে হই হই তারপরে আমার নাম গ্রাম জাতি কথা সব লেখবে যে কেনতা কি লেখলে তুমি বুঝাই দেবে শোনা বুঝিয়ে দিও গো মোর আগো হসি পিতবাস বলন্তি বাণী গো মোর নাম লেখা কথা শুণ সজনী হই গো আগো নাম গ্রাম জাতি গোত্র পছিণ হ্যাঁ হ্যাঁ হে মোর পিতা মাতাঙ্কর পাই প্রমাণ যে আম্ভ নামକୁ লেখিলে হই গো আগো গণপতি সরস্বতী পূজা সারি হ্যাঁ হ্যাঁ মতে পূর্ব মুখে বসাইলে গোদিকা পূর্ব মুখে বসাইলে তো যেতেবেলে পূর্ব মুখরে মতে বসালে গো আমার ধন হই হই তারপরে কাଣା হয়েছে কাঁ ହେଇছে গো আগো আসন উপরে আম্বে বসিলু গো খড়ি খন্ডি লেখা গো দেলে গো গুরু হ্যাঁ হ্যাঁ আতে শ্রীফলা দেলে শিখাই হই হই ই অঙ্ক গুণি নব খন্দা মিশাই যে হরণ গুণন দেলে হই গো আগ প্রথম দিনরে গো এসবু সারন্তি হই গো দেখ আদিত্য যে অস্ত হেলে গো সজনী আদিত্য যে অস্ত হেলে প্রথমরে শ্রীফলা তারপরে নবগুণী খন্দা বলে হেলা হরণ গুণন হই হই এই সবুটা প্রথম দিন পাঠ পড়াইছিলে পড়াইছিলে তা পছে কেনটা আসলা তারপরে কাଣା হইছিলা আগো আর এক দিন শারদা পুজিলে গো ব্যাকরণ সপ্তধাতু শিখিলু হই হই আগো তাল দন্তন পঞ্চাশ বর্ণ হই হই সে দীর্ঘ মাত্রা পড়িলু গুণ যে এহা দ্বিতীয় দিনের কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আগো তৃতীয় দিনরে মই শ্রী দেবী সুমরি হই গো আগো তৃতীয় দিনরে গো শ্রী দেবী সুমরি হ্যাঁ হ্যাঁ আম্ভে পঢ়িলু জ্যোতিষ কথা গো দুতিকা পঢ়িলু জ্যোতিষ কথা ଦୁତିକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଗଲା ହେ ହେ ତାରପରେ କାଣା ହେଇଛେ କାଁ ହେଇଛେ ଗো ଆଗ 7/12/27 ନକ୍ଷତ୍ର ଗো ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ପାଞ୍ଜି ତୋଳା ବୃତାନ୍ତ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଗ 4 ବେଦ 16 ଶାସ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ହଇ ହଇ ସେ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଯେ ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟ ତିନି হই গো ଆଗ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ମାରଣ ତାରଣ হ্যাঁ হ্যাঁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ମାରଣ ତାରଣ হই হই ଆମ୍ଭେ ପଢିଲୁ ପୁରୁଣା ପଥି ଗୋ ଦୁତିକା
ପଢିଲୁ ପୁରୁଣା ପୋଥି कलु आयो तको शांति पुनि गुरु से खेले सदा से ही गुरु पादे थाउ मजिद देखो चतुर्थ खंड हरिवंश ग्रंथ पृष्ठा अटे 54 आगो विश्वास थिले रे जाइन देखिबो सजनी को ये तो पद जोड़ो ये विपिन सजनी को धन भाभी लेखिले विपिन आमे धीरे धीरे आके बागे पड़वा का मोर धन का बोला जेते बेले पाठ पढ़ी करी गुरुंगर आश्रम रे विदाय नौछन भगवान हां हां गुरु मातांग काना दक्षिणा दैथिले बोलथला होय गो जेते बेले से गुरु मातांगर पांच पुत्रंगर मरण होइथिला होय सी जगह रे भगवान दक्षिणा स्वरूप रे से गुरु मातांगर पांच पुत्र आनी दैथिले होय गो हला किने कमर धन हला हला मते करि दे चुक पागुला मते करि दे चुक पागुला रे गोपाल